mi držimo do sabranja. Pošto naš manastir, on se nekako milošću Božom razvijao, umnožavao, tako da imamo sad 4 muške zajednice i 4 ili 5, da ne zamere sestre iz nekih manjih zajednica, 5 ženskih zajednica. Ovo sad nije nešto čime hoćemo da se hvalimo, ali prosto govorimo o stanju trenutnom i vrlo nam je važno, uprkos tome što smo se po potrebama crkve tako malo rasporedili, ali držimo do toga da se češće sabiramo. I to je neđe ključna riječ, sabranje. Kad je sledeće sabranje? Gdje je sledeće sabranje? Da li će povod biti slava nekog manastira ili imendan nekog od bratija, ili sestara, posebno sestara, jer one to teško praštaju. Ako se on ne obilježi, to vam je u kalendarima crveno slovo. A ako nema takvog povoda, onda ga nekako organizujemo. Negdje će biti ili svenoćno bdenje ili liturgija, tek bitno je da se sabiramo. I ništa to sad nije specijalno, ali bitno je da budemo u tom polju. Hrista radi. Jednom prilikom na Riječkom gradu, na obodu, u manastiru Svetog Nikolaja, gdje je štampan Oktoih, ona čuvena, čuli ste, obodska štamparija, bilo je sabranje. I nekako je Bog dopuštio da preko mene ide organizacija, a vezana za donošenje prosvore, što inače nije običaj. Ali tom prilikom nekako je išlo preko mene, ja sam trebao da prenesem informaciju bratu koji je zadužen za to. Međutim, po lošoj navici, to jest neimanju navike da se time bavim na taj način, a opet po Božjem dopuštenju, ja kako sam to čuo, tako sam to i zaboravio. Nemar, ali prije svega Božje dopuštenje. I prošlo je tih nekoliko dana, eto nas na sabranju, stigli smo. Mi smo nešto, recimo, ako liturgije počinja u 8, 15 do 8, vidim, oci su unutra jer monasi obučeni i gledaju me. Gledam i ja njih, pozdravili smo se, vidim nešto me neobično gledaju. I kaže, pa gdje je prosvora? Kakva prosvora? I onda shvatam da sam napravio propust. I vidite sad ovo. Mi smo se sabrali, ali nema prosvora. Dakle, nema liturgije. Nema Hrista među nama. I vjerujte mi, takva me neka mučnina uhvatila, neka težina. Onda kako sam pogledao svu tu bratiju i sestre, nekako mi je, mislim, razumjet ćete što ću da kažem, i radujem se da sam tako odreagovao, jer mogu i da ne odreagujem. Ali tako smo svi nekako bili isprazni. To što smo se mi sabrali, to nije imalo nikakvog smisla ako Hristos nije među nama. I tu smo nekako vidjeli, jer to se rijetko dešava, prosvoru gotovo uvijek imamo. Nama se to desilo tada i nikad prije, ni kasnije, ali tada je trebalo da se desi zato što nismo ni znali koliko smo zapravo vezani za Hrista. Ali nekako naviknuti da bude među nama i da gradimo te odnose dobronamjerno, ali ipak to može mnogo bolje i ovako je nekako bilo dopušteno da se saberemo, ali da njega ne bude. I da onda lice tog brata više ne sija istom svjetlošću. To što smo se mi sabrali, to ne znači ništa po sebi. To što je nas tu bilo 50 ili 150 ili 100.000, milion, ništa ne znači. I to je bilo jedno liturgijsko iskustvo, naravno,
Mi smo prosvoru dobili, ona je stigla za nekih 45 minuta, odreagovali smo, brat je donio iz jednog obližnjeg našeg manastira i liturgija je odslužena. Ali ovo iskustvo je bilo dragocijeno i nosimo ga zaista kao jedan opit. Da bez njega mi ne možemo činiti ništa. Ako niste sa mnom, ako se ne pričešćujete životom koji vam ja dajem, vi nemate života u sebi.